खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, मेरा आपको सलाम पहुँचे। आज इतवार का दिन है और रोज़ों का पहला इतवार है। 4 रोज़े बीत चुके हैं और बाकी के रोज़े आने वाले हैं। तो आज रोज़ों का पहला इतवार है और हम खुदा की परीक्षाओं में शरीक हैं, खुदा के उन दिनों में शरीक हैं जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं के दिन कहलाते हैं। हम उस यात्रा में शरीक हो गए हैं कि जो गुलगुता की पहाड़ी तक, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पाक और पवित्र लहू बहाया, उस यात्रा में शरीक हैं। तो इन दिनों में हम लोग अपने आप को खुदा की बहुत करीबियत में समझते हैं और चाहते हैं कि ये रोज़े के दिन जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुतायत से काम करें। खुदा का कलाम फरमाता है, योएल नबी की किताब में उसका 2 अध्याय है और उसकी 15वीं आयत जो है वो बयान करती है कि सिय्योन में एक नरसिंघा फूको, रोज़ों का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पाक और पवित्र करो, बुजुर्गों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, दूध पीते हुए बच्चों को बुलाओ, दुल्हा भी अपनी कोठरी से बाहर आ जाए और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। तो खुदा फरमाता है कि रोज़े का दिन ठहराओ। और अभी मैंने जो आपको बातें बताई हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है और ये हम सबको प्रोत्साहित करती है कि हम रोज़ों में बने रहें, रोज़ों का मान करें, सम्मान करें और रोज़ों की पवित्रताई जो है उसे बना के रखें। आज की दुनिया जो है, आज के लोग जो हैं, दे आर वेरी मच नियर टू द अल्टर। वो चर्च की नज़दीकी में तो हैं लेकिन खुदा से बहुत दूर हैं। इन रोज़ों में हमें चाहिए कि हम पूरे तरीके से खुदा की नज़दीकी में आ जाएं। दे आर नियर टू द अल्टर, नियर टू द चर्च, बट वेरी मच अवे फ्रॉम द गॉड। हम खुदा के सामने शर्तें रख देते हैं। यशायाह की किताब जो है उसका 58 चैप्टर है, उसकी 3 आयत बयान करती है कि लोग कहते हैं कि क्या वजह है कि हमने तो रोज़ा रखा परंतु तूने हमारी सुध नहीं ली, हमने दुख उठाया तूने देखा तक नहीं, हम भूखे रहे तूने हमारा ख्याल नहीं किया। यशायाह 58:3। वहाँ पर खुदावंद आपसे कहना चाहता है कि सुनो 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 सुनो, तुम रोज़े के दिन अपनी ही मर्जियां पूरी करते हो और सबसे बुरा बर्ताव करते हो। 4 आयत बयान करती है कि तुम्हारे रोज़े का ये फल होता है कि तुम आपस में झगड़ते, आपस में लड़ते, आपस में खींच खिंचाव रखते, एक दूसरे को मारते
اور ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہو، اور جیسا روزہ تم آج کل رکھتے ہو اس سے تمہاری دعائیں جو ہیں وہ سورگ تک سنائی نہیں دیتی۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اس چھوٹے سے میسج کے اندر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے دل سے اور پورے ایمان سے روزہ رکھیں، خدا کی نزدیکی میں بنے رہیں، اور خدا کے حکموں کے مطابق خداوند چاہتا ہے کہ یوئیل نبی کی کتاب ہم نے ابھی پڑھ رہے تھے، اس میں نے جو لکھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ان روزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دین ہو جائیں، اپنے آپ کو دین کریں، پر کیا تم ایسا کرتے ہو؟ روزوں کا سب سے پہلا شبد ہوتا ہے کہ آپ دین ہو جائیں، دین ہو کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ان روزوں کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ پశ్చాتاپ کرو اور خدا سے معافی مانگو اور دعا میں بنے رہو، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی سہایتا کریں، اور اپنے حصے کی روزی جو ہے، اپنے حصے کی روٹی جو ہے، کسی غریب انسان کو، کسی بھوکے بندے کو کھلائیں، تاکہ آپ کا روزہ کارگر ثابت ہو جائے اور آپ خدا کی نظروں میں مقبول ہو جائیں، آپ خدا کے پاک اور پوتر سنگت میں، خدا کی پاک اور پوتر کلیسیا میں سب سے پہلے پھل ہو جائیں۔ خدا آپ کو مضبوط رکھے، خدا آپ کو اپنے ہاتھوں میں رکھے، خدا آپ کو آشیش دے، خدا آپ کو برکت دے، اور یہ روزے جو چل رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی آشیش کا کارن بنے، اور آپ خدا کی نظروں میں سچے، سچے، پیارے اور پاک اور پوتر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ۔ اس چھوٹے سے میسج کو میں خدا کی نظروں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو آشیش دے۔ اس چھوٹے میسج کو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے یہیں پر پورا کرتا ہوں۔ جے مسیح کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔